असलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। 2 जुलाई 2024 के दिन को ख़त्म हुए पाकिस्तान में कई घंटे बीत गए। इस दिन की जो बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई, उनमें सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है व्हिच टेक्स द केक, वो तो वही डेवलपमेंट थी जहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक बार फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल स्ट्रोक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस को फिर मुलतवी कर दिया और एक पूरे हफ्ते का उन्होंने इस्तीफ़ा यहाँ पर इल्तवा डाला और 2 जुलाई से उठा के उसे उन्होंने फेंक दिया 9 जुलाई। ये वो डेवलपमेंट थी जिसका मैंने बहुत ही डिटेल से पिछले वीलॉग के अंदर जो मैंने चंद घंटे पहले किया था, दोपहर में अनयूजुअल वीलॉग था मेरा, दोपहर को मैं करता नहीं। उसमें मैंने इसका पूरा एनालिसिस किया था कि यहाँ जंग खाली रिजर्व सीट्स की नहीं है, असल में जंग काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एक ज़ाती जंग लड़ रहे हैं अपनी एक्सटेंशन की, अपने टेन्योर को बढ़ाने की। और ये इल्तवा इसलिए करते चले जा रहे हैं कि जिन ताकतों ने उन्हें सक्सेसफुली इल्तवा दिलाना है, वो या तो इस केस में अभी तक कामयाब हो नहीं पा रहे, या वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की उस तरह से मदद कर नहीं रहे जिस तरह से काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का ख़्याल था कि कोई ताकत बाहर से आएगी और जज साहिबान पे प्रिवेल करेगी एंड 7-8 प्लस जज साहिबान जो हैं वो उनके साथ खड़े हो जाएंगे। ख़तरा तो ये है कि वो खड़े हो जाएंगे उनके साथ, हमें सबको लगता था आसानी से खड़े हो जाएंगे, लेकिन इल्तवा बार बार इसलिए हो रहा है, किसी कानूनी नुक्ते के ऊपर ये इल्तवा नहीं हो रहा, ये इल्तवा खालिस्तन सियासी ज़रूरियात के तहत हो रहा है। तो ये मैंने बहुत डिटेल से इसका मैंने एक एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट किया, चंद और डेवलपमेंट्स का भी मैंने जिक्र किया। लेकिन इसी दिन की कुछ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिन्हें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि इन डेवलपमेंट्स में से सबसे बड़ी, सबसे अहम डेवलपमेंट वो है जब आप देखते हैं कि न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के स्पोक्स पर्सन जो हैं, जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि जेनेवा में यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्री डिटेंशन ने जो रिपोर्ट इशू की है 17 पेज की, जिसमें कहा गया कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान जो जेल में मुक़य्यद हैं, अडयाला जेल में ऑलमोस्ट साल होने को है, उनकी गिरफ्तारी 3 केसेस के अंदर, 2 केसेस में जो उनकी गिरफ्तारी हुई थी वो खालिस्तन सियासी बुनियादों पे हुई, उसकी कोई कानूनी वजह नहीं थी और आर्बिट्री हुई। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने, वहाँ के निज़ाम ने मनमानी करके ये किया है, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्री डिटेंशन ने यह मुतालबा किया कि इमरान खान को रिहाई भी देनी चाहिए और उसके बाद एक लीगल प्रोसेस हो ताकि डिटर्मिन करे कि ये सब कुछ कैसे हुआ, उन्हें कॉम्पनसेशन मिले, इस रिहाई के बाद मिले। तो अब इसके ऊपर कमेंट करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के स्पोक्स पर्सन ने ये कहा कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल जो हैं, उन्होंने इस वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट और उसकी जो डिटर्मिनेशन है उसका उन्होंने नोटिस लिया है और हम यानी अक़वाम मुत्तहिदा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान में इस हवाले से, इमरान खान के हवाले से, बाकायदा नाम लेके उन्होंने कहा, इमरान खान के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा और उसके सेक्रेटरी जनरल ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में पॉजिटिव, मुस्बत जो है वो डेवलपमेंट्स होंगी। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जिसको लोग समझ सकें उनके लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है लोग ही बहुत ही बेहिस हैं, बेशर्म हैं, वो चीज़ों को डिनाई करते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके साथ एक दूसरी भी मैं डेवलपमेंट थोड़ा सा बता दूँ, फिर मैं पाकिस्तान के अंदर जाता हूँ। जॉर्ज गैंसर एक वकील हैं इंटरनेशनल लॉ के, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के, उनका मैंने ट्वीट देखा। उन्होंने कहा कि 20 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इंटरनेशनल कानून की, इंटरनेशनल प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं और मेरी टीम, जिसमें उन्होंने नाम लिया है सारा गोगन का, हम लोगों ने पता नहीं कितने केसेस किए, लेकिन ये जो केस है, उन्होंने इस केस पे काम किया, जो जो अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने जो डिटर्मिनेशन की है जेनेवा से इमरान खान के हवाले से, उन्होंने कहा कि ये पहली दफ़ा है 20 साल के बाद मेरी खिदमत जो है वो इतनी शिद्दत से, हमारा जो काम है उसको दुनिया ने इतनी शिद्दत से नोटिस किया है। 20 साल में हमने पता नहीं कितने केसेस के ऊपर काम किया, कभी दुनिया ने उसका नोटिस नहीं लिया, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि सारा गोगन और मेरी जो काम है, जॉर्ज गैंसर का कहना है, अलॉन्ग विद जुल्फ़ी बुखारी, ये मुझे पहले भी मुझे अंदाज़ा था कि जुल्फ़ी बुखारी जो हैं उन्होंने ये रिपोर्ट फ़ाइल की थी अक़वाम मुत्तहिदा के सामने। मैंने कहा था कि पीटीआई ने ये फ़ाइल की होगी, क्योंकि मैंने कहीं इन राइटिंग नहीं देखा। मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि जब तक मैं एक चीज़ को ब्लैक एंड वाइट तौर पे ना देख लूँ, तब तक मैं उसका ना कहूँ, उस पे इसरार ना करूँ, इंसिस्ट ना करूँ। तो अब ये चूँकि वो कह चुके हैं जॉर्ज गैंसर के, हमने जुल्फ़ी बुखारी के साथ, मैंने और सारा गोगन और हमारी टीम ने काम किया, लेकिन उनका कहना ये है कि कभी हमें किसी और केस में इतनी पज़ीराई नहीं मिली, इतनी शोहरत नहीं हुई, इतना चर्चा नहीं हुआ। अब वो जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं वो ना सिर्फ ये है
कि सोशल मीडिया और ट्विटर के ऊपर पाकिस्तानियों ने और दुनिया भर के लोगों ने इस चीज़ को उठाया है, इसका चर्चा हुआ है, इससे डिस्कस किया गया है, बल्कि दुनिया भर के अखबारात ने, अमेरिका, बरतानिया, मुख्तलिफ जगहों पे इसे कोट किया गया है, टेलीविज़न चैनल्स ने इसे कोट किया है और इसी चीज़ की तरफ जार्ड गैंसर जो है इशारा कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में ज़ाहिर है ये हो रहा है कि जनाब अक़वाम मुत्तहिदा कौन होता है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने के लिए? ज़ाहिर है मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं PDM2 गवर्नमेंट के, वो ये कह रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत ही एक डिटेल किस्म का रिस्पॉन्स जो है, स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स जो है, वो पाकिस्तान के मौजूदा लॉ मिनिस्टर जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने दिया है, जिनका एक ट्वीट जो है वो PTV के ट्विटर हैंडल के ऊपर अपीयर हुआ है, जहाँ पर उनकी बहुत ही खूबसूरत हैंडसम तस्वीर भी लगी हुई है आज़म नज़ीर तारड़ साहब की। और वहाँ पे उन्होंने ये फरमाया ये है कि इमरान खान एक कन्विक्टेड प्रिजनर है। इमरान खान को जो सज़ाएँ मिली हैं वो पाकिस्तान के आइन कानून के तहत मिली हैं। पाकिस्तान की अदालतें पाकिस्तान के आइन के तहत काम कर रही हैं। ये पाकिस्तान की अदालतें क्या पाकिस्तान के आइन के तहत काम कर रही हैं और आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो वाकई सच फरमा रहे हैं? इसके ऊपर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस यूट्यूब के ऊपर नीचे कमेंट करें और हमें समझाएं कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब डिसकनेक्टेड हैं हकीकत से, या हम लोग सब लोगों ने भंग पी हुई है, या आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भंग पी हुई है, जहाँ वो ये फरमाते हैं कि पाकिस्तान में एक रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तान में अदालतें आइन के तहत काम कर रही हैं, इमरान खान एक कन्विक्टेड प्रिजनर है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब को ये भी बताने की ज़रूरत है कि इस वक्त इमरान खान अगर जेल में है तो वो इद्दत के केस में हैं, बाकी तमाम जगहों से उनकी सज़ाएँ कम से कम प्रिजन सेंटेंस ख़त्म हुए हुए हैं, सस्पेंड हुए हुए हैं, और इमरान खान अपनी ही बीवी से शादी करने के इल्ज़ाम में इस वक्त जेल में है, जहाँ पे आपने मजोका साहब को हायर कर लिया, पिछले जज को फ़ैसला नहीं सुनाने दिया, मजोका साहब को हायर करके फिर आपने एक डिफरेंट फ़ैसला सुना दिया और उस केस को आपने लटका के रखा हुआ है, जितनी देर तक आप अलकादर में एक नया सेंटेंस जो है वो हासिल कर लें। बहरहाल अब कौन बताए आज़म नज़ीर तारड़ साहब को। यहाँ चंद चीज़ों की मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये नोट किया है बहुत दुख के साथ कि पाकिस्तान के ज़राए अबलाग में कोई भी इस चीज़ को इफ़ेक्टिवली पॉइंट आउट ही नहीं कर पा रहा, और ये ज़राए अबलाग की ज़िम्मेदारी होती है कि लोगों को, और जो बेकार आधे दिमाग वाले सियासतदान हैं, निकम्मे किस्म के जिनकी खोपड़ी में भूसा भरा हुआ है, उनको कुछ चीज़ समझाएं तो सही। मसलसल ये कहा जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा कौन होता है पाकिस्तान में इंटरफेयर करने वाला। अक़वाम मुत्तहिदा के अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका की, आपको पता है कि पाकिस्तान की नेशनल असम्बली ने अमेरिका की जो कांग्रेस में हाउस है अमेरिका का, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने जो HR 901 की रेजोल्यूशन पास की पाकिस्तान के हवाले से, जिस रेजोल्यूशन में ये कहा गया कि अच्छा, उस रेजोल्यूशन की बहुत कॉन्डमनेशन हुई पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में, उसके ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन पास की गई। बताया जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के सेनेट में भी अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की रेजोल्यूशन के ख़िलाफ़ एक करारदाद लाई जाए, और कहा जा रहा है भाई आप कौन होते हैं हमें बताने वाले, पाकिस्तान तो एक सॉवरन मुल्क है। इन बेवकूफ़ों को, इन नादानों को, इन एम्प्टी खोपड़ियों वालों को ये कौन ये बात समझाए, क्योंकि ये रहते हैं इन द किंगडम ऑफ वीगो रिपब्लिक, जो है ना ये जो है ना रिपब्लिक ऑफ वीगो, ये वीगो रिपब्लिक ऑफ निज़ामुद्दीन के अंदर ये रहते हैं, वीगो रिपब्लिक के अंदर। तो इनके ज़ाहिर दिमाग की सोचने की सलाहियतें जो हैं बड़ी कम है, इनको ऑक्सीजन ही नहीं मिलता सोच का। और भाई अमेरिका की कांग्रेस ने, अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने जो करारदाद पास की है, वो आपकी हुकूमत को बेवकूफ़ों हुक्म नहीं दिया, उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा है कि आप पाकिस्तान के अंदर ये इंश्योर करवाएं कि फरवरी 8 2024 के जो इंतखाबात हुए हैं वहाँ पर पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर आप ये ज़ोर दें कि पाकिस्तान की हुकूमत उसकी एक ट्रांसपेरेंट, शफाफ, आज़ादाना, प्रॉपर किस्म की इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करे। इन अदर वर्ड्स, उनकी रिसर्च टीम्स ने, बिकॉज हर कांग्रेसमैन जो है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसकी कंग्रेशनल स्टाफर होते हैं जो टैक्स पेड, उसको तनख्वाह मिलती है उनको $40-50 हज़ार डॉलर से 1 लाख सवा लाख डॉलर तक। ये जो कंग्रेशनल स्टाफर्स की टीम्स हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में ये डिटरमिन किया है कि ऑन दी स्ट्रेंथ ऑफ द सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट नहीं हुए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रामा ढकोसला किया गया है, इन इंतखाबात को लूटा गया है। उन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन अपने कांग्रेसमैन के सामने रखी है, और कांग्रेसमैन ने 368 वर्सेस 7 से
اپنی حکومت کے اوپر یہ زور دیا ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن پہ کہ آپ پاکستان کی حکومت کو یہ کہیں کہ آپ ایک آزادانہ طور پر انتخابات کی انویسٹیگیشن کروائیں. اس کے علاوہ 3 چیزوں پہ انہوں نے اور زور دیا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن امریکہ کی حکومت جو ہے وہ یہ انشور کرے کہ پاکستان میں جمہوریت صحیح معنوں میں اس کا تسلسل ہو، پاکستان میں رول آف لا ہو، اور پاکستان میں انسانی حقوق کا، ہیومن رائٹس کا خیال رکھا جائے. ان میں سے کون سا نقطہ ایسا ہے جس پہ کوئی بھی ذی شعور پاکستانی سوچنے والا یا سمجھنے والا یا سیاستدان جو ہے اس کے اوپر اعتراض کر سکتا ہے؟ اور یہ بات وہ کہہ ہی نہیں رہے پاکستان کو. اچھا، اب اس کو مزید سمجھنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی، پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کے سیاستدان دنیا بھر کی تمام صورتحال کے اوپر ہر وقت کامنٹ کرتے رہتے ہیں. چونکہ پاکستان ایک غریب ملک ہے اور پاکستان کی دنیا کے ڈھانچے کے اندر کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس لیے ان کی سٹیٹمنٹس کو کوئی کبھی بھی بہت سیریسلی لیتا نہیں ہے. انہوں نے خود بھی اپنی سٹیٹمنٹس کو کبھی سیریسلی نہیں لیا. پاکستان کی پارلیمنٹ اور نیشنل اسمبلی نے کشمیر کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، دنیا اسلام کے حوالے سے، افریقہ کے حوالے سے، جہاں کوئی ایشو ہو جاتا ہے اس کے حوالے سے آج تک کتنی قراردادیں پاس کی ہیں. ان کو کبھی بھی کسی نے نہیں کہا کہ بھائی آپ یہ اس قسم کی قراردادیں اور ریزولوشن جو ہیں کیوں پاس کرتے ہیں، بیکاز ان کو کوئی سیریسلی لیتا ہی نہیں ہے. انہوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہے کہ ہم دوسرے خطوں اور ممالک کے حوالے سے ریزولوشن جو ہیں وہ پاس کریں. پتہ نہیں پاکستان کی نیشنل اسمبلی یا سینٹ نے کتنی دفعہ قراردادیں پاس کی ہیں جس میں یہ کہا ہے کہ امریکہ، یورپین یونین، مغرب کی دنیا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ انٹرفیئر کرے، فلسطینیوں کے لیے کام کرے، مسلم دنیا کے لیے کام کرے. بھائی وقوفوں کے بچوں، تم لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے کہ تم خود کیا کرتے ہو اور دوسرے کیا کرتے ہیں. ان کو تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ آف کورس چونکہ یہ امریکہ کی مدد سے پیسہ لے کے اپنا کچن چلاتے ہیں، امریکہ کی مدد سے ان کا IMF کا پروگرام بار بار کنٹینیو کرتا ہے، ورلڈ بینک کے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے اور برطانیہ سے ڈیفٹ کے پیسے لے کے یہ بجٹری سپورٹ میں ڈالتے ہیں، اس لیے ان کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. ادروائز انہوں نے کوئی ایسی چیز کہی ہی نہیں ہے جس کے اوپر آپ رد عمل کر رہے ہیں، اور جو سارا رد عمل کر رہے ہیں وہ آپ کی چونکہ کھوپڑیوں کے اندر بھوسا بھرا ہوا ہے اس لیے ریئیکٹ کر رہے ہیں. نو کمنگ ٹو دی ادر تھنگ، جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی اب نوٹ کر لیا، یا ورکنگ گروپ جو ہے اقوام متحدہ کا، اقوام متحدہ کا جو ورکنگ گروپ ہے آن آربیٹری ڈیٹینشن، اقوام متحدہ کے اس قسم کے بہت سے ورکنگ گروپ ہیں. پاکستان نے اس کے اوپر سائن کیا ہوا ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے سوورن ہے اور یہ ہمارا انڈیپینڈنٹ اور انٹرنل مسئلہ ہو. بے وقوفو، سائن کیے ہوئے ہیں تم نے اس کووننٹ کے اوپر. آپ نے یہ ایگری کیا ہے اس انٹرنیشنل ایگریمنٹ میں کہ ہم اس گروپ کی جورسڈکشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں. اسی لیے آپ کو اقوام، جو آپ کے فارن آفس نے کلیورلی کہا کہ آپ وہاں جائیں نا، آپ وہاں جاتے آپ کو اپنی ایویڈنس رکھنی پڑتی، پھر وہ ڈیسیجن آتا، آپ کی اور زیادہ بےزتی ہوتی. تو آپ نے تو ایک ٹرک پلے کی، آپ وہاں پہ گئے ہی نہیں. جب آپ وہاں پہ گئے نہیں تو ابھی بکواس کر کے پاکستان میں لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. آپ سگنیٹری ہیں اس ورکنگ گروپ کے. میں نے جب ویلاگ کیا تھا اس کے حوالے سے 2 دن پہلے 2 دفعہ، تو میں نے آپ کو اس کے شروع میں پڑھ کے بتایا تھا کہ وہ کس طرح سے ورکنگ گروپ کام کرتا ہے. اور وہ کلیئرلی ورکنگ گروپ کی اسی 17 پیج کی ڈٹرمنیشن میں آپ پڑھیں گے، میں نے آپ کو بتایا تھا، اسکرین پہ دکھایا تھا، آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پاکستان اس کا سگنیٹری ہے. پاکستان نے ان کووننٹس کو، انٹرنیشنل لا کو ایکسیپٹ کیا. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ بائنڈنگ نہیں ہے، یہ تو ہمارے اندر انٹرونشن ہے. اچھا، اب اس چیز میں جو ہر وقت پاکستان کے اندر یہ اٹھ کے جو ہے لیکچر دیتے رہتے ہیں کہ ہم سوورن ہیں. پاکستان سوورن نہیں ہے. دنیا میں بہت ہی کم ممالک ہیں جو سوورن ہیں. جو سب سے زیادہ سوورن تو پہلے دنیا میں اب کوئی بھی ملک اس طرح سے نہیں بچا جس طرح سے پاکستان میں سوورینٹی کا نعرہ مارا جاتا ہے. نہ امریکہ سوورن ہے، نہ رشیا سوورن ہے، نہ انڈیا سوورن ہے، نہ کوئی اور چین سوورن ہے. بیکاز یہ سب کسی نہ کسی اسٹرکچر میں، انٹرنیشنل لا یا کسی ارینجمنٹ میں، کسی ریجنل ارینجمنٹ اور فریم ورک میں یہ سارے پھنسے ہوئے. فار انسٹنس میں یورپین یونین یا ان کے ممالک کا کیوں نہیں کہتا سوورن کا؟ اس لیے کہ ان ممالک نے والنٹیرلی طور پہ، یورپین یونین کی امیر ترین ممالک نے یورپین یونین اور EEC کے اندر اپنی جو سوورینٹی ہے اسے انہوں نے کمپرومائز کیا انڈر دا پرنسپل آف لا آف انٹرنیشنل لا، جسے پرنسپل آف سبسیڈیریٹی کہتے ہیں. انہوں نے اپنی سوورینٹی کا ایک حصہ جو ہے وہ یورپین یونین کے حوالے کر دیا اور اپنے آپ کو باؤنڈ کیا ٹو دی ڈیسیجنز آف دی یورپین کورٹس اینڈ ٹو برسلز آن اکنامک ڈیسیجن میکنگ، جو بہت ہی سویئر ہے. لیکن اور بھی ان کی جتنی بھی ریگولیشنز ہیں، میونسپیلٹی کیسے چلانی ہے، پانی کی پائپیں کیسے کام کریں گی، ٹرانسپورٹیشن کیسے کام کرے گی، ہیومن رائٹس کا کیا کرنا ہے، اس میں انہوں نے اپنے آپ کو یورپین یونین کے اداروں کے ساتھ انہوں نے پابند کیا. اسے کہتے ہیں پرنسپل آف سبسیڈیریٹی. تو وہ تو بالکل ہی سوورن نہیں ہے. اسی طرح سے لاطینی امریکہ کے اندر بھی یہ صورتحال ہے، نیفٹا کی بھی یہ صورتحال ہے. اور اگر کوئی بہت سوورن طاقتیں ہیں دنیا میں، وہ ہیں سوورن بیکاز آف دا سائز، بیکاز آف دا جاگرفی یا بیکاز آف دا اکنامک پاور. اس میں سب سے زیادہ سوورن کنٹری امریکہ ہے،
پھر اس میں سوورن کنٹری اس وقت چین ہے، روس ہے اور ہندوستان ہے، جو اپنے سائز کی وجہ سے، اپنے پاپولیشن کی امپورٹنس کی وجہ سے سوورن ہے، اس کو کوئی باہر سے پریشر نہیں ڈال سکتا۔ باقی دنیا کے جو بھی 180 ممالک ہیں وہ سب کسی نہ کسی قسم کے پریشر میں ہے۔ تو یہ پاکستان میں پتہ نہیں سوورنٹی کا کیا لیکچر لوگوں کو دے کر ان کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں۔ اب میں کچھ اور ڈیولپمنٹس کو دیکھوں۔ اڈیالہ جیل کے اندر آج جب گزشتہ 24 گھنٹے میں یہ دن ختم ہوا ہے، عمران خان کی میڈیا سے بات چیت ہوئی، انہوں نے امریکہ کے حوالے سے بات کی، اقوام متحدہ کی جو یہ ورکنگ گروپ کی ڈٹرمنیشن ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ وہاں پر پولیس نے کوشش کی کہ عمران خان میڈیا کے ساتھ انٹریکشن نہ کر سکیں، جس کی وجہ سے بدمزگی ہوئی۔ تو جب اعظم نذیر تارڑ صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان میں آئین و قانون کے تحت سب کچھ ورک کر رہا ہے، تو یہ بھی میرے خیال ان کے نالج میں اس کی لانے کی ضرورت ہے۔ اب موونگ اوے فرام دا ڈومیسٹک پالیٹکس، ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہوئی وہ ہوئی جب افغان طالبان کی ٹیم وچ واز بینگ لیڈ بائی ذبیح اللہ مجاہد، ان کے ساتھ پاکستان کی ایک ڈیلیگیشن کی قطر کے شہر کیپٹل سٹی دوحہ میں ملاقات ہوئی، جہاں پر افغانستان کے حوالے سے ایک کانفرنس ہو رہی ہے۔ یہ تھرڈ ہے، جو پچھلی ہوئی تھی اس حوالے سے یہاں پر میٹنگ، اس میں افغان طالبان نے اس کا بائیکاٹ کر دیا تھا، وہ نہیں آئے تھے بیکاز ان کو اعتراض تھا، ان کو آبجیکشن تھی ان بہت سی ڈیمانڈز پہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ان سے کر رہی ہے۔ یہاں وہ بہرحال آئے ہیں، انہوں نے اپنا بڑا سخت موقف یہاں پہ رکھا ہے، اور یہاں پاکستان کے ایمبیسڈر ڈاکٹر اعجاز جو ہیں انہوں نے افغان ڈیلیگیشن کے لیے ایک انہوں نے ڈنر کا اہتمام کیا، جسے افغان ڈیلیگیشن نے بڑا ویلکم کیا، اور پاکستان کے افغانستان کے اوپر جو پوائنٹ مین ہیں، ریٹائرڈ فارمر ایمبیسڈر آصف دورانی، ایمبیسڈر ہمیشہ ایمبیسڈر ہی ہوتا ہے، تو ایمبیسڈر آصف دورانی صاحب جنہوں نے اس حوالے سے بہت کام کیا ہے، انہوں نے ان کے ساتھ ملاقات کی، دونوں نے بڑی پازیٹیو وہاں پہ اسٹیٹمنٹس دی ہیں، اور دونوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے، امید کا اظہار کیا ہے کہ وہ چیزوں کو ریزالو کر سکیں گے۔ میری جو 2 پینس اوپینین یا انالیسس ہے کہ افغان طالبان کو پاکستان کو ڈیسپریٹلی انگیج کرنے کی ضرورت ہے آن اے سسٹینیبل بیسس، تاکہ ان کے درمیان ہر مہینے، ہر 2 ہفتے کے بعد ٹی ٹی پی کے حوالے سے اور تمام ریجنل ایشوز کے حوالے سے ان کے درمیان ملاقاتیں ہوں۔ اور یہ جو خواجہ آصف، جن کے دماغ کے سیل بھی زیادہ نہیں ہیں انفارچونیٹلی، یہ جو ہر وقت اسٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں کہ ہم ایئر اسٹرائکس کریں گے، ایئر اسٹرائک سے کبھی کچھ نہیں نکلا۔ نہ پاکستان کے پاس امریکہ یا اسرائیل کی طرح پنسر ایئر اسٹرائک کرنے کی کیپیبلٹی ہے۔ ہم تو کرتے ہیں بڑی براڈ قسم کی توڑ پھوڑ کر دینے والی ایئر اسٹرائکس کرتے ہیں، ہمارے پاس اسپیسیفک قسم کی سرجیکل اسٹرائکس جس کو کہتے ہیں، جو اسرائیلی کرتے ہیں، جو امریکنز کرتے ہیں، اس قسم کی ہمارے پاس ایبلٹی نہیں ہے، وہ بڑی انٹیلیجنس ڈریون ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس اس لیول کی نہ انٹیلیجنس ہوتی ہے، نہ ہمارے پاس اتنی سوفیسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجیکل ایبلٹی ہے۔ ویسے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پاکستان میں کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، گزارا ہو جاتا ہے، لیکن ہے نہیں ہے۔ تو یہ جو ہم ایئر اسٹرائکس کرتے ہیں، یہ کاسمیٹک آپٹکس ہوتی ہیں، صرف ایک روپ ڈالنے کے لیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں نکلنا، بیکاز افغان طالبان اگر بموں کے دھماکوں سے ڈرتے ہوتے تو آپ نے دیکھا کہ 20 سال امریکہ نے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا ہوگا افغانستان کے اندر، لیکن وہ انہوں نے سرنڈر نہیں کیا تھا۔ تو یہ ان کو انگیجمنٹ کی وہاں پہ ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پازیٹیو چیز کی ہے، اور ڈاکٹر اعجاز جنہوں نے یہ ڈنر تھرو کیا فارن آفس کو اور آصف دورانی صاحب کو، ہمیں کمینڈ کرنے کی یہاں پہ ضرورت آ جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ قازقستان کے شہر استانا میں، کیپٹل میں، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی سمٹ میٹنگ ہو رہی ہے 3 اور 4 جولائی کو، بس اب سے شروع ہی ہو رہی ہے اگلے چند گھنٹوں میں، اور یہاں پر 3 دنیا کے انتہائی طاقتور اور اہم لیڈرز جو ہیں ان کی ملاقات بھی ہو رہی ہے۔ روس کے صدر پوٹن وہاں پہنچ رہے ہیں، چین کے پریزیڈنٹ شی پنگ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ترکی کے پریزیڈنٹ جو ہیں رجب طیب ایردوغان وہاں پہنچ رہے ہیں۔ ترکی ممبر نہیں ہے، لیکن ترکی پارٹیسپیٹ کرتا ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی میٹنگز میں۔ ایس سی او کا بنیاد رکھی گئی تھی، قائم ہوا تھا یہ 2001 میں۔ دس واز ان فیکٹ ارینجمنٹ بٹوین رشیا اینڈ چائنا۔ اس کا فوکس اس وقت سینٹرل ایشیا میں تھا۔ چاروں ستان جو ہیں وہاں کے وہ اس کے ممبر ہیں، انیشیل ممبرس تھے along with رشیا اینڈ چائنا۔ 6 ممبر ہوتے تھے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے۔ قازقستان اس کا فاؤنڈر ممبر ہے، کرغزستان اس کا فاؤنڈنگ ممبر ہے، تاجکستان اس کا فاؤنڈنگ ممبر ہے، ازبکستان اس کا فاؤنڈنگ ممبر ہے along with رشیا اینڈ چائنا۔ پھر اس وقت اس کے پرماننٹ ممبرز جو ہیں وہ پاکستان، ہندوستان اور ایران بھی ہیں۔ پاکستان کو اس میں چین لے کے آیا تھا، ہندوستان کو اس میں روس لے کے آیا تھا، ایران کو یہاں پر چین اور روس دونوں جو ہیں اس میں لے کر آئے ہیں۔ ترکی اس کا ممبر نہیں ہے، ترکی ہر طرف لیوریج کر رہا ہے۔ ترکی آپ کو پتہ ہے کہ برکس کو شاید جوائن کر چکا ہے یا کرنے والا ہے، اور حالانکہ نیٹو کا ممبر ہے، تو ترکی ایک بیلنسنگ ایکٹ کرنا چاہ رہا ہے بٹوین دی ویسٹرن امریکن الائنس اینڈ بٹوین دی ایسٹرن الائنس آف رشیا اینڈ چائنا۔ تو بڑی امپورٹنٹ ان کی میٹنگ ہوگی، اس میں سے کیا نکلے گا، کیا یہ جوائنٹ پریس کانفرنس وغیرہ کریں گے کوئی، پھر میں اس کے اوپر کامنٹ کروں گا۔ اچھا، اب ذہن میں ایک رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو پریزیڈنشیل ڈیبیٹ ہوئی ہے، پہلی پریزیڈنشیل ڈیبیٹ ہوئی
प्रेसिडेंट बाइडन के दरमियान एंड प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप फॉर्मर प्रेसिडेंट के दरमियान, उसमें अगर आप में से जिन लोगों ने उसे देखा है, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया यूक्रेन के हवाले से। उन्होंने बड़ा कहा कि आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा मैं होता प्रेसिडेंट तो ये जंग होनी ही नहीं थी, बिकॉज इन्होंने ऐसे हालात पैदा किए, और इस शख्स पे उन्होंने इशारा करके कहा बाइडन के बारे में कि इसने इस जंग और कॉन्फ्लिक्ट को एनकरेज किया, जिसके नतीजे में बेतहाशा हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का, वो उन्होंने कहा शायद बिलियंस हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है, और ये मसलसल इस वॉर को फंड कर रहे हैं। और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही बड़ी, यानी ओवर कॉन्फिडेंस आप उसको कह सकते हैं, कि एक एतमाद का मुजाहरा था, जहाँ उन्होंने कहा कि मैं जब इलेक्शन जीतूंगा तो प्रेसिडेंट का चार्ज संभालने से पहले, अमेरिका में इलेक्शन पहले हफ्ते में होता है नवंबर में, इस दफ़ा शायद 4 नवंबर को हो रहा है या 5 नवंबर को हो रहा है, लेकिन नवंबर के पहले हफ्ते में अमेरिका में इलेक्शन होता है प्रेसिडेंशियल, और प्रेसिडेंट को फिर ब्रीफ किया जाता है जो विनिंग कैंडिडेट होता है, और वो 20 जनवरी अगले साल की, यानी जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे अगर डोनाल्ड ट्रंप, तो 20 जनवरी 2025 में वो व्हाइट हाउस के अंदर मूव करेंगे एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन उन्होंने दावा ये किया कि प्रेसिडेंट यानी अंदर दाखिल होने से पहले पहले मैं प्रेसिडेंट पुतिन को कॉन्टैक्ट करके ज़ेलेंस्की और पुतिन की मुलाकात करके इस जंग को मैं ख़त्म करवा दूंगा। ये बहुत बड़ी ये स्टेटमेंट है। वैसे आज ही पिछले 24 घंटे में $2.3 बिलियन का मजीद मिलिट्री पैकेज जो है वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने यूक्रेन के लिए अप्रूव किया है। लेकिन ट्रंप बीइंग ट्रंप, मेरा ख्याल है कि उनकी बात में बहुत ज़्यादा वजन है। तो इसको भी, जब आप एससीओ की इस मीटिंग को, जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया और तुर्की का जिक्र किया, तो जहन में ये भी रखिए कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, और वो यूक्रेन की जंग जो है वो फौरी तौर पे ख़त्म करेंगे। इनफैक्ट ये पहली चीज़ होगी जो वो करके आपको दिखाएंगे। अब मैं एक थोड़ा सा आपको, एक बड़ी दर्दनाक खबर मैंने देखी कि हिंदुस्तान में यूपी की स्टेट में नॉर्थ इंडिया के अंदर दिल्ली से कोई 100 150 200 मील के फासले में एक गांव हथरास के अंदर 116 से ज़ायद लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए। एक रिलीजियस पिलग्रिमेज में थे गांव में, जहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में औरतें हैं, इसमें बच्चे हैं। लेकिन जो ये कहते हैं कि स्टैम्पीड हो गया वहाँ पे, एक भगदड़ मच गई, और उसकी वजह ये थी, दो वजूहत क्लियर नहीं है कि क्यों मची। उसमें ऑफिशियल्स की दो किस्म की स्टेटमेंट्स हैं। एक तो ये है कि जो वहाँ पे पेशवा थे, ये रिलीजियस लीडर थे, उनको लोग टच करना चाहते थे और उनकी तरफ मूव करना चाहते थे, जिसकी वजह से ये भगदड़ मची, स्टैम्पीड हुआ, जिसकी वजह से 116 से ज़्यादा कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हुई। एक दूसरी पैरेलल भी इसकी न्यूज़ है, वो ये है कि कुछ ऑफिशियल ये कहते हैं कि गर्मी बहुत शदीद की थी, बहुत ही शदीद गर्मी थी, वहाँ पानी का एक ही सोर्स था, और लोग उस पानी के सोर्स की तरफ जाना चाहते थे पानी पीने के लिए, अपने ऊपर पानी फेंकने के लिए, जिसकी वजह से वहाँ पे पानी था जिसकी के करीब जब वो पहुँचे तो वहाँ पे स्लिपेज हुआ, और उस स्लिपेज की वजह से ये स्टैम्पेज जो है वो पैदा हुआ। मैंने ये स्टोरी इसलिए पिक की है कमेंट करने के लिए कि जब भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, अफ्रीका में, हम इस किस्म की कोई स्टोरी देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि लोग जंगली हैं, जाहिल हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, नाख्वानदा हैं, और चूँकि उनमें शऊर की कमी है, इसलिए इस किस्म के स्टैम्पीड होते हैं। मैंने देखा है कि ऐसे स्टैम्पीड दुनिया भर में होते हैं। ऐसे स्टैम्पीड बरतानिया में भी होते हैं, फुटबॉल के क्राउड्स के साथ, इटली में भी होते हैं, यूरोप में भी होते हैं, अमेरिका में भी हो जाते हैं। जब भी ऐसा स्टैम्पीड होता है, उसकी वजह ये होती है कि जो वहाँ की इंतज़ामिया होती है, जो गवर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उसका विज़न कमज़ोर होता है। गवर्निंग यानी उनके पास विजुअलाइजेशन नहीं होती, इतना विज़न नहीं होता, उनके अंदर इतनी इमेजिनेशन नहीं होती कि वो सोच सकें कि इस किस्म के मखसूस जगह के ऊपर, जहाँ पर एक कॉन्ग्रीगेशन हो रही है बहुत बड़ी तादाद में, कितनी तादाद में लोग आएंगे, किस किस्म के मसाइल पैदा हो सकते हैं, इसको कैसे मैनेज करना है, लोगों को कैसे फैसिलिटेट करना है। और यहाँ पर आप देख लें कि जो एक्सप्लेनेशन है कि उनको मैनेज नहीं किया गया, और अगर पानी वाली एक्सप्लेनेशन है तो बिल्कुल ही समझ आती है कि यहाँ पर पानी का एक सोर्स नहीं, कई सोर्स होने चाहिए थे। यहाँ पर कुछ ऐसे वॉलंटियर्स, ये पुलिस होनी चाहिए थी, इंतज़ामिया होनी चाहिए थी, जो लोगों को गवर्न करती, जो एंटिसिपेट करती कि यहाँ पर ये स्टैम्पीड हो सकता है, अगर हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे जमाएं तो ये ऐन मुमकिन है। तो ये नहीं किया गया, ये हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर होता है। मैं बहुत सी जगहों पे ऐसी, अमेरिका में मुझे जाने का मौका मिला, जैसे डिज़नीलैंड है और बहुत सी जगह जहाँ पे जब शाम को लोग निकलते हैं तो हज़ारों लोग होते हैं, वहाँ बहुत आसानी से स्टैम्पीड हो सकता है। लेकिन उन्होंने ऐसा मैनेज उसको किया होता है, मुख्तलिफ दरवाजे रखे होते हैं, मुख्तलिफ पैसेजेस बनाए होते हैं, मसलसल ऐलान कर रहे होते हैं कि आप कम स्पीड से चलें, छोटी छोटी रुकावट्स रखी होती हैं जो खुलती चली जाती हैं, और वॉलंटियर्स खड़े होते हैं जो आपको गाइड करते हैं। तो ये इस कसूर हमेशा जब भी होता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है उसकी इमेजिनेशन की कमज़ोरी होती है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी इमेजिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।